जिसके वसीले से बनी है ओ हाशमी, ओ हाशमी की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो 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 मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वो खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, वो जिन पे नजर, वो जिन पे नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर तहा, তো মধুর মধুর লকব দিয়ে ডেকেছেন খোদা। মুজাম্মিল ইয়াসিন মুদাসসির তহা, কত সুন্দর সুন্দর লকব দিয়ে ডেকেছেন খোদা, কত সমুন্নত কত সমুন্নত মর্যাদা তার কাছে সব পাবি, তিনি আমার নবী আমার নবী আমাদের নবী, তিনি আমার নবী আমার নবী আমাদের নবী, তিনি আমার নবী আমার নবী আমাদের নবী, আমার নবী আমার নবী আমাদের নবী, তিনি যার জন্য সেজে গেছে এই গোটা জগৎ। এই গোটা জগৎ, জান্নাতুল ফিরদাউস হলো তার দেখানো পথ, তিনি আরবি, তিনি আরবি আর হাশমি আর মক্কি মাদানী, তিনি আমার নবী তোমার নবী আমাদের নবী, তিনি আমার নবী আমার নবী আমাদের নবী। যার হৃদয়ের প্রশস্ততা মহান মহান খোদার শান, গোটা বিশ্বে তাহার জিকির চলে খোদাই ফরমান, আল্লাহ কা ফরমান, আলম নশরাহ লাকা সদরক मंसूब है जिसे व रफअना लक ज़िक्रक, जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। He is only one for the whole creation. Jannatul Firdaus is the path he has shown. He is Arabi, he is Arabian, Hashemian, Makki Madani. He is my prophet, your prophet, our messenger. তিনি আমার নবী তোমার নবী আমাদের নবী, তিনি আমার নবী তোমার নবী আমাদের নবী, তিনি আমার নবী তোমার নবী আমাদের নবী। চিৎকার দিয়ে বলেন মারহাবা। মারহাবা।